like this. Ang ganda rin ng color niya. Okay, para siyang vest type. Full zip on. Try din natin mga mommy. Parang semi-large ata yun. Ma'am Lan, G, yours na yan, Ma'am Lan. Hold on, mga madam. Hold on. Para malaki sa akin to. Pero okay lang. Semi-large to, mga mami. May paha pa rin naman siya. This one, full-on zip. Mga mami, huwag kayong mag-zipper. Makikita ang brand nyo. Sleeveless pa rin. 2 semi-large with zipper. Sleeveless, Ma'am Manji, yours na. So tired. Next, mga madam, this one is vintage, color rust. Vintage, color rust. May paha, yes. Size XL, code mommy. Code mommy, 130 pesos. Zipper, zipper. Ma'am Kenny, yours na, Ma'am Kenny. Zipper guy. Next, mga mami, this one is an Aussie brand. It's branded. Para rin siyang bago. This one is from New Look. It's brown, shimmering, splendid. Shining, shimmering, splendid. Para tong bago. Okay, sa actual, small to large. Code branded, 130 pesos. Code branded, 130 pesos. Ma'am Emelinda, yours na, mommy. Thank you po. Aussie brand to ha, search nyo na lang, Look. Small to large. Ma'am Karen, yours na. This one, it's lightweight. Lightweight lang siya. In color nude. Size large to, mga mommy, to XL semi-crop top. Large to XL semi-crop top. Code brown. Code brown. Maganda to. Maganda yung fabric niya. Okay, balik na tayo sa dati. Balik na sa dati. Ma'am Christina, visible pa po. Code brown. Okay, I'm back. Ma'am Erin, yours na. Yun, nalaglag si Kumare. Wait lang. Aray ko, ate. Wait, mga mommy. Okay, gray na tayo. Siyempre maganda si gray, mga madam. Size ito, large size. This one is nice. May dog ba kayo? Okay. Small, medium, large, mga mommy. May paha, working buttons. Pa-3/4 ang atake niya. Code ASO. Code ASO. Small to large. 130 pesos. This one, solid na knitted to, mga mommy. Solid na knitted. Size large. Code solid. Size large. Code solid. 130 pesos. Working buttons po. Gumagana yung buttons niya, ha? Ma'am Kenny, so yours na. Ay, kinancel. Kinancel mo, Ma'am Kenny, yung dog. Ate, bakit yung dog yung may asang Ray? Kinancel ni Ma'am
Kenny, baka hindi cash sa kanya. Yeah, yung my dog. Nagulat ako. Biglang nawala. Tita Zed, sa'yo na yung dog. Ikaw second minor, doggy. Awesome. Sorry. Tita Zed, yours na for the dog. Doggy bells. Okay lang, Ma'am Kenny. Nagulat lang ako. Baka hindi kasya sa'yo. That's fine. Next, mga mami. This one, I'm not sure kung kasya to sa large. Pero suotin na rin natin. It's gray. Ay, kasya. May paha, mga madam. Ayan siya, ha. Tara! Kasya. Small, medium, large. Parang maganda to. Okay. Basta yan, may paha. Small to large. Good. Paha. 130 pesos. Plain gray lang, pero meron siyang something sa front. Ma'am Catherine, hi po. Large to, mga mami, large. Pero pwede siya small. Kaya siya i-flex ng small men. Paha. Ate Cathy, yours na. Next, mga mami, this one. Plain gray naman siya. Plain gray. May paha. This one for size XL, pero pwede sa large. Okay, size XL, pwede sa large. Plain gray. 130 pesos. Plain gray, 130 pesos. Next, mga mami, this one is medium to large. Medium to large, para kayong bumili sa Uniqlo. Okay, good. Parang Uniqlo, 130 pesos, medium to large. Code is plain gray to XL. Plain gray. Ma'am Kenny, yours na to. Sister Badette, yours na. Next, mga mami, crop top in the nation. Semi-crop, size large to. Size large, gray and blue. Code large. Semi-crop. Flowy lang siya. Flowy. Next, mga mama. This one, it's a vest. Okay? Pwede ka naka-t-shirt sa loob. Pwedeng hindi. Gumagana ba ang botones? Opo. Pwede siyang cardigan. Ma'am Jonna Jean, yours na. This one. It's a vest. Okay, lahat ng size pwede dito, mga mommy. Pwede siyang i-close. Pwedeng hindi. Bahala ka sa buhay mo. Okay, ayan siya. Hindi ko na sinara. Okay, this one in gray. Size XL, mga mommy. Pero kung small, medium, large, pwede. Code, pwede. Nako. Ihabol na lang kita bukas, madam. Inabutan ka na naman ng closing. Closing. Ma'am Jonna, yours na to. Code, pwede. Pwede ba sabi ko? Pwede, Ma'am Marlene. Yours na po.
Oh my God. Okay, type ko na naman to. Ito, para ka lang naka-polo shirt. Parang polo shirt. This one is gray and black combination. Nagana ang butones? Yes. Gumagana po. Ayan siya. Okay, small, medium, large. Code polo. Code polo. 130 pesos. Small, medium, large. Polo is the key. I-polo